वीरभूमि जिला अध्यक्ष ध्रुव साहा ने एकांत साक्षात्कार में कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग अभी तक वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी वर्ष 2026 के विधानसभा इलेक्शन के बाद होने वाले सच्चे बदलाव के साथ भाजपा की सत्ता में आने पर पश्चिम बंगाल के लोग अपनी असली स्वतंत्रता का स्वाद चखेंगे। देखिए TNI 24 पर वीरभूमि जिला के पत्रकार संजीव दास को ध्रुव साहा ने क्या खास बातें बताई। वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल से संजीव दास की रिपोर्ट। आगामी दिने अपनी पश्चिमबंगे किभाবে পরিবর্তন দেখতে চাইছেন? পশ্চিমবাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলাতে সমুদ্র আছে, পর্বত আছে, নদী আছে, জল আছে, কিন্তু মানুষের রোজগার নাই, প্রাকৃতিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ নাই, কৃষকের হাতে কাজ নাই, আর শিল্প নাই, কল নাই, কারখানা নাই, বেকার যুবকের রোজগার নাই। সেই পরিবেশ থেকে আমাদেরকে সরে যেতে হবে। শুধু চারিদিকে আছে আর আছে হবে, কলকারখানা থাকবে, মানুষের হাতে কাজ থাকবে, কৃষক থাকবে এবং কৃষকের উৎপাদিত ফসলের মূল্য থাকবে। সেই পরিবেশ নির্মাণ করব যে পরিবেশে পশ্চিম বাংলার প্রতিটি হাতে কাজ থাকবে, প্রতিটি ঘরে সোনার ফসল থাকবে এবং মানুষ সুজলা সুফলাং শস্য শ্যামলাং এই বাংলাকে দেখতে পাবে।